Pratama, management student from University of Technocrat Indonesia. This video is the second material about statistic. We will learn about ukuran pemusatan data. So, let's learn with me. Ada 3 ukuran utama dalam pemusatan data. Yang pertama ada mean, median, dan modus. Ketiganya ini punya kegunaannya sendiri dalam menganalisis data ekonomi. Yuk kita pahami satu persatu. First, kita akan membahas mean atau rata-rata. The mean is the average value of all the data available. For example, the income data, the mean show of average income of the entire people. Biar lebih paham, simak contoh soal berikut ini ya. Nah, jadi ini contoh soal dari mean. Kita pakai soal data tunggal. Ini baru kita belajar data kelompok. Nah, kalau data tunggal ini, mencari meannya kita hanya dengan menjumlahkan seluruh angka ini dengan jumlah angka yang ada di sini. Jadi, sama dengan 6 ditambah 7, tambah 6, tambah 8, tambah 7, tambah 8, tambah 8. Nah, karena ini jumlahnya ada 7, kita bagi dengan 7. Bagi 7 sama dengan 50 per 7. Hasil 50 per 7 itu sama dengan 7,14. Jadi, rata-rata dari soal tersebut adalah 7,14. Kalian bisa lihat soal tadi di slide sebelumnya. Nah, setelah itu, kalian bikin 2 tabel ke samping dengan tabel nilai tengah atau XI dan tabel FI dikali XI. Nilai tengah ini berasal dari batas bawah 20 ditambah batas atas dibagi 2. Seperti ini. Dengan hasil 22 dan ini seterusnya dengan rumus yang seperti ini. Dan untuk nilai FI kita bisa kaliin 4 dikali 22 sama dengan 88. Kita tulis di sini. Dan isi tabel ini seterusnya dengan rumus yang aku kasih tahu tadi. Nah, sudah ketemu hasilnya, kita jumlahin frekuensi. Hasilnya 50. Ini kita sebut sigma FI. Ini sigma FI dikali XI sama dengan 1710. Nah, ini jumlahnya, kita cari meannya. Cari mean itu dengan rumus mean sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 1710 dibagi 50. Hasilnya dengan hasil 34,2. Jadi mean dari data ini 34,2. Nah, itu cara cari mean di data berkelompok. The application of the mean is very useful in economic to see general trend, such as first household expenditure or income. However, sometimes the mean is not suitable if the data has extreme value. For example, some individual with very high incomes. The mean is considered representative of the entire data set because every value in the data set affects its calculation. However, one of the main drawbacks of the mean is its sensitivity to extreme value or outliers. When there are very high or very low value in the data, the mean can shift significantly, making it less representative of the data as a whole. Because of its nature of combining all the value, the mean is often used quantitative data that relatively evenly distribute, such as measure of the score or average income. In such situation, the mean provides an accurate picture of the trend of the data. Next, kita pahami kemedian. The median is the middle value of data that has been sorted. The median divides the data into 2 equal parts. The median is the better used when data has extreme value that can interfere with calculating the average. Berikut contoh soal dari median. Kalau kita mau cari median dari data ini, kita harus urutin terlebih dahulu data tunggal ini dari yang terkecil. Nah, kalau dibagi, ini ada 3
ketemu nih data tengahnya. Jadi nilai tengahnya adalah 7. Nilai tengah itu sama aja median ya. Nah, ini soal yang kedua. Soalnya masih sama dan tabelnya masih sama, cuman kita cari median. Median rumusnya ini TB tambah 1/2N dikurang sigma FSME per FSME dikali P. Nah, terus kita cari dulu N-nya. Karena N itu adalah jumlah, nah kita kan cari setengah N dulu nih. Jadi setengah N sama dengan setengah 50 sama dengan 25. Nah udah ketemu nih, ini 25. Kita nyari ini tuh sama aja nyari letak median. Jadi ini udah ketemu nih 25. Nah ini kita jadi bentuk FK-nya ini 4 ditambah 8 sama dengan 12 ditambah 14 jadi 26. Nah ketemu nih 25 itu diantara 26 dan 12. Jadi letak mediannya itu ada di sini 30 dan 34. Jadi udah ketemu ya letak mediannya itu di sini. Kita cari TB-nya. Rumus TB itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah itu yang sebelah sini nih. Jadi karena kita ketemunya di 30, jadi sama dengan 30 dikurang 0,5. Sorry. Jadi 29,5. Selanjutnya kita cari FSME-nya. FSME itu frekuensi kelas median. Nah, tapi kita carinya pakai yang di atas. Di atasnya dari median ini. Jadi 4 ditambah 8 9, 12. Terus kita cari frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya itu ada di sini 14. Jadi P-nya itu apa? P itu sama dengan panjang kelas. Panjang kelas itu range dari 30 ke 34 itu berapa? Jadi 30 ke 34 kan ada 5 angka. Jadi panjang kelasnya itu 5. Kita masukin nih ke rumusnya. Median sama dengan TB-nya 29,5 ditambah dalam kurung 25 dikurang 12 per 14 dikali 5 sama dengan 29,5 ditambah 13 per 14 kali 5. Nah, jadi hasilnya 29,5 ditambah ini kita kali 13 kali 5, jadi 65 per 14 sama dengan, nah ini kita bisa desimalin hasilnya 4,64, jadi 29,5 ditambah 4,64 sama dengan 34,14. Jadi mediannya segini. The median is not affected by extreme value in the data because it only considers the position of the value in the data sequence, not the size of the value itself. Therefore, the median is often used when the data has an uneven distribution or there are significant extreme value. The median is a good choice for ordinal or numeric data with a skewed distribution, such as income or property price. By focusing on order, the median provides a more stable picture of the center in data than the mean, especially in situations where the data is asymmetric. And the last, ada modus. Yuk kita bahas modus. Modus is the value that often appear in the dataset. The modus can be more than one in several values appear with the same frequency. Modus atau mode is often used in economics to determine the most frequent data category. In economic analysis, modus can be useful for saying the most dominant category. For example, the most common type of job or the most frequently purchased for the category. So, this is example of the
question on modus. Modus itu kita bisa tentuin dari data ini frekuensi angka mana yang paling banyak muncul. Kita udah lihat angka 6 ada 2, angka 7 ada 2, angka 8 ada 3 nih. Jadi yang paling banyak dari data ini ada di angka 8. Jadi modusnya adalah 8. Simple banget kan kalau untuk data tunggal. Nah, kita next ke data kelompok. Unlike the mean or median, data can have more than one modus. If there are the value with the same high frequency, the data is called bimodal. If there are more than two modes, the data is called multimodal. In some cases, data may not even a mode in all of value occur with the same frequency. Modus is often used in trend or preference analysis, such as understanding which product or service customers choose most often. Because the focus is on frequency, the mode provides immediate insight into what is dominant in the data. So, the conclusion in economic statistics, mean, median, and mode are important tools for understanding data trend. Mean is suitable for evenly distributed data. Median is ideal for data with extreme value, and mode is useful for finding the most frequently occurring value. Mean, median, and modus are very important tools in data analysis. By understanding the role, advantage, and disadvantage of each other, we can choose the most appropriate measure of central tendency to accurately describe the data. In statistical analysis, the deep understanding of these three measures help us make better decisions based on data. Itu dia pemahaman dan contoh soal mengenai materi pemusatan data. Thank you for adding your knowledge with me. See you in the next statistic video.